Angan sebedo Qur'ana baina dinyana fosite Qur'ana bo. Angan sebedo Qur'ana baina dinyana fosite. Madola ibe erf la kemana mana kudo kuna. Keleni ko ibe kukunda do kuna. Ni ye Qur'ana dele miniti bisaba. Ira ba si sura njando fla kala wali sura njando keligala harfu kele barakita. Nema fi bi gembele ke nga njando ayre aljina yini yoro de yayi ndama sura ya sura yoro re tala o mana ni so ja faso mi ala tafe we o beddu chama mona foyta du kono telefile ko foyta du kono musique lame ko foyta du kono boroko abi yele yon vedro ma shi hakilite la harala ma shi hakiliti ka sala Mina nanye Qur'ane mina dinya tegeleya. Angan sebedo Qur'ane baina dinyana fosite Qur'ana bo. Angan sebedo Qur'ana baina. Basmala ngona nga hakilito na jehine de lokombe po muna dota kata dota e Qur'ana yo nyefa wa ala ire de garsiga tlalay abat tla tugo mingadai ama fo fana ko ni ne atla nyeminta chaya o koro e ko de ko kadinye o te Qur'ana kono obeya ni min baya chesri ko sobe mbo garsiga fera obeya mbo ke nyimo yo obeya baina dinyana fosite Qur'ana bo. No wale dangato minye Qur'ana doya ba uni aunte. Angan sebedo Qur'ana baina dinyana fosite Qur'ana bo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لك بسوابما لك دامبك لك بلو أسلام يتشنك لك أنفاتو لمن يذاتك أباين على فأكانكم لبك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبي تنايني كروكرو على فأكان بوشي شيطان على كدنا كافر لك رفل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أو وكرمي على كرم صلى الله عليه وآله وسلم أكو ننو ينفل فارتقب إكا كونونيك إكا منغونو يوم تأتي السماء دومنا كبكل بنا بدخان نششي مبين من بغنيب وي كبارو دونيه فوتو يعلفي تفسير كلوي كما بافلا فوالا فرون يونغو افسر لله فسر لي سبنا يربالا ندون بوكو كون مسح يا دون ala bi keka nyana flellik ma be kafiri ala ibi ke nyana flede yote ku inde ko fendi boala abada ma be kula andilla ka foya mbini nge foy tala femma boala folode nga femna boala ala ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam ako fartaqib e ka kononiki ku nyana fle doj me ngono sura da to da mendina يوم تأتي السماء بدخان مبين دو من أكبر كل من نششي شيء من بعدين دو كرة تدو ماشيلا على كن يعنتا كبارو فتوى إنجماي سو نزول من بالا ويا كنما دوننا وينيفولي دوكالا وننا بخاري يكون وعلى كده صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا مغنغو يا سوسو أني وكاسلا ما يسميرا هذا مغنغو وكاسلا ما يسميرا مغنغا فمباير ما فو ما كيلين اللي منو مثل ما يراك هجرك
kata Madina maganga to maganda ile do da chaman to bira maganda ile do kada ka alkira bi maganda ile do mina sallallahu alaihi wasallam jama chama be munu shimali maniya fayre yini nga ko aw be mum bisigi kone kango kawlapi munu ya gien ka munu yi toro beddo daka halsa maga mun fambe o mo gawdi lay afan bashik malimaniya o kuma mina maga ngaw nu kalimaniya senzuma yara wa ala kira soso sallallahu alaihi wa sallam soso li barka bunyana uka ala soso barka bunyana mi ko ala kira ayina ala fi atufo ko ayu danga de kella ala kira ba halakina mandu yu dunshi ne ba fot ko mina we ayina ala fi koroy ale bulu o bebsiga kew la alla ka kanda so budoy ko alama ala ndeme nunu nga ni yusufu ka sanwo anay yusufu ka sanwo vlain no e geleya sanwo vlain ndeme ni ko nywana doy koroy ka geleya simaganga uma mimbe ko yusufu ka sa geleya tu ado qur'ane o barugo suratu yusuf la geleya kam go la jarabira ni geleya san woloflay ko la jarabi fana ni nogoya san woloflay fana o geleya san jire de tinna fiew sangu kuma ti jakembe kal labolike be bombe a geleya kalaba fo ala yusufu kasko korofo de kuma boday e balo munu mara yo o san woloflay ngeka san geleya san woloflay ke ka nogoya balo mara lundu o dun balo mara dun na ken nun dala kada ka ala kire san ywana de nyini nga balo mara tala ko ku lajara bi no ywana e ku laje kada ka adama de ka tilika siga ko ni toro ya so ko adama de tabiyai na nyebwana ka tilika siga ko jango lajara bi min ala ya se joma ni komoy yaro ala reke to kala lajara bu sigi tartibula ni mafli ay kongo de bla flanana minga jugu kongo e Israël wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' ay islam bore dron kadaka mime ma nyina dumini fana ko ki nyina kongo re ko Israël akumina alla jarabini fendoy min al-khawf kabini Israël kabini ka misran doy abete de alaka halakiti ku jona halaka isra'ila o tu ku jona na doy wal ju'i ay komot kola ko halaka la jarabi gelaw doy komoy no e jay ado na fulum num flambulu fuite itala ka nema joro don fo kongo ki fa ka wartu kuna aha o kera jamana ula kacha o kera jin wati temene una kacha imana menye balo sa yayi nyedela basuro sanu babulo warje babulo war biyo babulo fen valeur mo babulo nga kongo ba fa ko lutu abu kada ka tna soro kasa ay ruta o manye akere fe dugu taw manye aka jamana tamanye adda fe jamana tamanye ati soro de ali jakuma msenu ndemena reka jamana ka ngo korobo ba barubo nyobli ngo sam ma korobo ba barubo mo bita jo arana kuma mina opam dawla ka nyob binda ka bo yoro wore ka suma mo kuna dondoni o watu temena o gelew temena sigida dawla kata ndiginya sosi ndiginya wiye nyokseni munta ka to mara kata ndiginya sosi ka fo ndiginya wa ay min do manga furula nyoro siraba okay ka bo kanatu o dum demena wa alam fle wati mina dilla ka boro boy mi ya sharia anga jamana yi nafulu ciki dodu a deski mbe jaman bo jamana dora kele de wulla kongo de million chama be ma mi nguna kongo de afa ka to sokon kada ka kele wulla ma tika bokata foike ni bora marfaka be fa be nafulu ciki de dogo nga kongo ya fa ka to aka so
ala ka kisi fitna ma ko kerami ala kira ina ala fi ko ala nunun la jarabi ni yusufu ka san ɲɔgɔnna ye ko o kibaru de fɔtɔ filɛ nin o riwaya min lakalila ko kɛra min kɛ ala ye layidu ta ala kira ye ko u kɔnɔ don min na kabakolo bɛ na ni sisi ye min bangenen don o tɛ dogo maa si la bɛɛ bɛna bɔ o kalama o kɔrɔ ye i ye min ɲini a lajarabi n'a kɔngɔ bɛɛ bɛna bɔ a kalama ɔ ko ala nana magankaw lajarabi n'o ja ye a san ja kɔngɔ ye magankaw sɔrɔ ka balo ban sanji na hɛrɛ foyi tɛ bolo la ko o nana se yɔrɔ la sa kɔngɔ barika bonya fɛ tɔɔrɔ barika bonya fɛ maa o maa ma n'i kun jan ka kabakolo filɛ a bɛ k'i ɲɛna ko sisi de b'i ni kabakolo cɛ i tɛ foyi ye sisi kɔ foyi hali yan ni kɔngɔ barika bonyana dibi de bɛ don ɲɛ kɔrɔ a dibi bɛ mun ko fɔ ani sisi de bɔ mɛ ɲɔgɔn fɛ o mana ko in tɛ komi sisi yɛrɛ yɛrɛ nka sisi suuraya don kɔngɔ de bɛ na n'a ye ko kuma in kan b'o de ma riwaya nana ni nin ye ka tafsirukɛla dɔw ko la ko nin tɛ ko sisi dɔ bɛna bɔ akhiru zamani na ko min alamati sa'a al-kubra ko diɲɛ wuli tamasiyɛn belebele dɔ don diɲɛ wuli tamasiyɛnw na sisi min fɔra ko sisi de bɛna bɔ maa t'a sisi bɔ fan dɔn a ɲɛ tɛ foyi la k'o fɛn bɛ kɛ ka jeni k'o de sisi ye nin nka bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ sisi la sisi bɛ ka diɲɛ bɛɛ lɔkɔ k'o sisi in bɛ tile 40 de kɛ sen na yanni ko yɛrɛ kuncɛli cɛ tafsirukɛla dɔw taara o fɛ nin kuma belebele fila b'a la nka tafsirukɛlaw ye kuma dɔ fana sɛbɛn ko dɔnnibaa dɔ delila ka fasɛri ten laala u bɛ se ka ye gafe wɛrɛw kɔnɔ masuroko de ye kuma in lakali olu taara sɔrɔ kufa cɛ dɔ bɛ kɛ ka tafsiru kɛ mɔgɔw ye misiri kɔnɔ k'a selen nin aya ma k'a ko nin sisi ko lahara de don ko sisi dɔ bɛna poyi ka mɔgɔw to lahara kɛnɛ kan k'a bɛɛ bɛ bɔ a kalama k'a bɛ kɛ muminun na ten komi mura ko nka k'a bɛ kafiru ɲangata u nana kuma lakali Ibn Mas'ud ko kuranɛ kɔni ye kangari da an kana an yɛrɛ karaba fɛn na an tɛ min dɔn ko nin filɛ ka nin min fɔ ko lahara ko tɛ a ye nin de fɔ mɔgɔw ye ten dama ko sisi in tɛ lahara ye ko sisi in fɔra magankaw de kunga ko wa sisi ko in kɛra a tɛmɛna Ibn Mas'ud y'o fɔ o kumana n'o kisa sɛbɛnne yira gafe min kɔnɔ k'a fɔ ko sisi ko in ye lahara kɛnɛ kana de ye o bɛ se ka ye tafsiru gafe dɔw la wali ni e y'a sɛbɛnne ye k'a lakale cogo ye a dɔn kuma dɔw la hali dɔw bɛ kuma dɔ sɛbɛnne ye kuma in sɛbɛnna ka raddu de k'a kan k'a fɔ k'a ma sa nka e t'o faamu dɔnni kuma fɔcogo la kuma in lakale cogo diyara e ye dɔrɔn wali i ye kuma ta cɛmancɛ la wali i ye a laban ta o fana bɛ yen kuma an b'an ka enregistrement kɛ ka seasonning ta o kama yan cogo min na o kitabu kɔnɔ ta ɲɔgɔnna walima e taara bɔ kuma parti dɔ ka ten internet kan nka kuma yɛrɛ fɔ kun ye min ye e yɛrɛ m'o ɲini e y'a kisɔ ta dɔrɔn ka taa lakale o kumana k'a fɔ ko sisi ye lahara kɛnɛ kana ye o tɛ sawaba ye Masudu kɔni ko k'o kuma in ma sa nka o kuma in fasarila maa dɔw fɛ n'o ye kabini salafu tile la o kɔrɔ ye kabini Ibn Masudu yɛrɛ bɛ balo la o kɔrɔ ye k'o kuma bɛ se ka sɔrɔ gafe dɔw kɔnɔ nka kuma fila min b'a la kuma ba fila min b'a la ni tafsirukɛla dɔw taara kelen fɛ dɔw taara tɔ kelen dɔ fɛ o ye an filɛ ka fila min lakale ye n'o ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a ɲini ko ala k'ale dɛmɛ ni magankaw lajarabili ye ni kɔngɔ ye komi Yusufu ka ja sanw kɛra cogo min na ko ala ye o kɔngɔ de nali kibaru fɔ ko u kɔnɔ don min na kabakolo bɛ na ni sisi ye sisi min bangenen don o kɔrɔ ye kɔngɔ bɛ n'u minɛ ja kɔngɔ bɛ na dɔw kan fo n'u y'u kun jan kabakolo sanfɛla bɛɛ bɛ dibi u ɲɛ kɔrɔ komi sisi ko wa kɛra dɛ a kɛra tafsirukɛla fanba fana ko o kuma in de ka kɛnɛ olu yɔrɔ ka tɛmɛ k'a fɔ sisi ko min fɔra ko diɲɛ wuli tamasiyɛnw dɔ don k'a fɔ k'o ye nin sisi in de ko ye la ko kuma soya ko tɔ o kɔrɔ ye kuma tɔ ɲɛfɔ cogo ko magankaw ka lajarabi
ni kɔngɔ ye ko o de kuma jate ka kɛnɛ olu ka faamuya la wallahu ta'ala a'lam o ba ne cɛ da ka dɔgɔ buru fiyɛ la anw tɛ kiiri tigɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ anw b'a fila bɛɛ fɔ ka tɛmɛ ni kuma fila b'a la wallahu ta'ala a'lam ɔ kuma in tɔ ɲɛfɔtɔ filɛ ɔ minnu taara fɛ sa ko sisi in ye lajarabi ye kɔngɔ don kɔngɔ min n'a bɛna kɛ komi sisi de b'u ni kabakolo ci kuma tɔ bɛna olu ka kuma ɲɛfɔ o y'a to tafsirikɛla caman taara fɛ k'olu de ka kuma ka kɛnɛ yaghsha an-nasa ko a sisi bɛ bɛɛ de datugu o kɔrɔ ye kɔngɔ in bɛ bɛɛ lɔkɔ ɲangata in bɛ bɛɛ sɔrɔ o lajarabi in bɛna bɛɛ sɔrɔ se bɛ ye se tɛ ye o t'a la y'a dɔn ala ka foroba lajarabili dɔw bɛ yen na ala ko a b'o na maa si ka se tɛ se k'o kunbɛn nafolo t'a kunbɛn faamaya t'a kunbɛn dɔnni t'a kunbɛn n ka kekuw t'a kunbɛn n ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka bila o t'a kunbɛn ala y'o fɔ suratul mulki laban a ko ne ko ni ne ye aw ka dugukolo kɔkan ji bɛɛ jasaw wali ka sɛgɛ don a bɛɛ la jɔnni bɛ se ka na ni ji wɛrɛ ye aw ma min ye diɲɛ ye a m'a fɔ ko ka dugu dɔ ta ja ka dɔ to yen dɛ ka ji yɛrɛ ja ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ni ala y'o kɛ an bɛ ji bɔ mini ni ji ko dɛsɛ kɛra dugu dɔ mɔgɔw la olu bɛ taa ji ta dugu wɛrɛ la ni ji ma sɔrɔ hali jamana dɔ la k'aw ka dugukolo ye pétrole ma dugukolo ye walima sɛgɛma yɔrɔw don a bɛ se ka ji ta jamana wɛrɛ la ka na ni ala y'o se nɔgɔya a ye wala a bɛ se ka wuli ka bɔ yen ka taa sigi jima yɔrɔ la nka ala ko de ni y'a bɛɛ ja wali ka sɛgɛ don a bɛɛ la a si tɛ se ka min a ko jɔnni bɛ na ni ji ɲɛ wɛrɛ ye aw ma jɔnni bɛ ji wɛrɛ woyo ka don aw ka o ji dingɛw kɔnɔ jɔnni bɛ ji wɛrɛ na aw ka o kɔlɔn ji ɲɛ siraw la a ka foraziw bɛ taa bila ji jumɛn na bilen i mana mɛn ye forazi sen n'i jigi bɛ ji dɔ de ka duguma ye ala ye faama ye koyi e kɔni bɛna te k'i kɛ dugukolo ka ten k'a si yàrá tawakulu kɔni a dɔw bɛ yen tawakulu dɔw bɛ yen wajuli bɛ kɛ k'o ɲininka tawakulu dɔw bɛ yen wajuli t'o la koyi n'i ye dugu kɔni sen na i jigi bɛ ala ka jiko la dɛ o tɛ tiɲɛ n'i ye sɛnɛfɛn bilatɔ ye dugu la i jigi bɛ ala k'a falen ni ko la koyi ko dɔw bɛ yen i jigi de bɛ da ala ka o la tilqaiyan automatiquement o tɛ anw t'i waju o la dɛ ka d'a kan kɛbaa wɛrɛ t'o la ala kɔ i mana kɛ kafiri ye cogo o cogo i b'o ko de kɛ k'o to ala ma ye i bɛ dingɛ senminɛnw sɔrɔ nka i tɛ ji dilan minɛn t'i bolo dɛ ni ji dilan minɛn b'i bolo i tun bɛ dingɛ sen yan i bɛ magari ko kan k'a sen ka minɛnw ɲini ka machiniw ɲini min da bilalen don ye i b'o de nɔfɛ o kuma o ye ala de ye dɛ ala ye ji min bila ye dingɛ sennaw bɛɛ b'o de nɔfɛ min ta ye forazi ye min ta ye badingɛ ye min ta ye kɔlɔn ye bɛɛ de bɛ ala ye ji min dilan ka bila ye bɛɛ bɛ kɛ k'o de magiya wa bɛɛ jigi bɛ ala kan o de la bɛɛ jigi bɛ ala kan o ye o tɛ bato jiginda nka ye ko ye ko nin ye diyagoya de ye ya rabbi ala k'an ci di limaniya la hada adabun alim ko nin ye ɲangata ye min tɔɔrɔ ka bon dɛ kɔngɔ min filɛ ala nin ko nin kuma in u yɛrɛ de bɛna nin fɔ tafsirukɛla dɔw y'a fɔ dɔw ko la ko ala de bɛ nin fɔ tuma min na ni ala y'u lajarabi ni ko in ko ala b'a fɔ nin ye ɲangata gɛlɛn sa dɛ nin ye ɲangata ye min dimi ka bon dɛ wali u yɛrɛ de bɛna u kanto ɲɔgɔn ma nin ɲangata in bonyana sa dɛ nin tɔɔrɔ bonyana dɛ e m'a dɔn nin ye ɲangata ye min tɔɔrɔ ka bon n'a dimi ka bon tafsirukɛla dɔw ko k'u yɛrɛ de bɛ nin fɔ ni ɲangata in nana dɔw ko la ko ala de b'a fɔ nka nin de kɔni bɛ fɔ ni ɲangata in nana ala ko ala kira ka min kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam k'a ka min kɔnɔ ko n'a sera nin de bɛ kɛ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ko n'o kɛra sa u bɛn'u kanto an tigi ala ɲangata in parata ka bɔ anw da la tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ a wuli ka bɔ an kan n'i y'a wuli anw ye limaniyabaw ye an bɛna e ala ka ciden tiɲɛtigiya an bɛna tugu i ka sariya nɔfɛ u ye nin de layidu ta nka ala y'a ɲɛfɔ alakira ye kaban ma kɛ
sallallahu alaihi wa sallam ko na kera ni nyanga ta innana ni shishi ko innana ku ba fu ani nyanga ta bu yana de ko no kera bu kando andri ala nyanga ta wuli ka bonga ikalla jaba wuli ka bo anga ni ya wuli awon bil maya wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf doku ko ala shart tafsir kala ko kafiri ma be wal ma munafiqu sharti de buluni ala ci ninge nga troka ninge oda to hali don ba do ba fo ko dafale bi daga ko nga min gain katemaka o e ka barany ma ke kire sunya alala ika barany ma ke ka ko ka ala wele nye ka soroka tawassulu ke ni ka barany mai nga jon daraja ma se ka fo ni ala ni kan ngoy nyene bo ma fo haramu do de abibbe alkira fo sallallahu alaihi wasallam ni ma mi dafale ki ba ala batu iko batu inge dafale fe shidoni qur'ana aya ba fo alkira ka hadisa ba fo sallallahu alaihi wa sallam nga mi ngan ka teme aka don bo ko kumana o ye ere ka baran make ka ala wele noyi i ala wele to ka nyuma ya do ni ala ci nga ka fo nya ala ni kan ngun nyene bo mininge haram tede nga e ka ko mi mu ya ala ha foi asa na ma ke to ke ala de karle do amma amago tanga foi la mana mingai ne de sadakati do nganyata nin ko infanga benena e ko ke alai ka ala wele noyi kanyuma ya ke ka nyuma ya ble ka do nyefe o cheka in kateme e ka sharti du ina alachi na alai ni ngene ne binige iko bino ya suraika o ko bina fedo nya alai to fu nya alai ngala ban laja madola na ya fofana ala ba kuke wani ala yo ke o ejuru de anganja dola de ne ma fongo haramu do de ni e afamu ko etaw de kade chena na kon bi daga sherela ne bake shirati jelaki abada juru mu fuiti kana nga kirimi ngon mbala ni dafale na ko yena bora dafale ngera juru de ni nafakati do al ni sara kanga buika chena yani ka chenka tla we alaka jurude alaka jurudu yitli hake min shuni laydu takuni ika ko kera ni ko ingera tli hake in shuni kera juruye eka ashuni kera juruye wajibi do ashuni wajibi arika ko nyene bole ko fe ibalula ya négliger hal ni saraka to ajrubi sa be ko mina nasura dafale fen do ko ala société ad dafali ni ne ya angu don bo ko min gay katemaka anyuf ya do baro bare ba soro ni gay katemaka al afdal min kay ko sebe o he jonka yere sunya ala la ni baran may on wonu won lelte fu ya ala bu ma se ko joyere be batoni ala ke mogod la ke bo noronyo na ko la ala ile du tan yo ka nga deli ko banzon ni ay ko dwoti jabe ko ma halibi yere laje ko mun be balando maka dwolay ko laje halibi ate fem be ala yoray ala here ko mun labe ay bedla ka jongi ala re mago taka da 20 fuila du kolo ko kan fe fem bia na mbaka ka yini abe bia on de kama ob ma fem mbi ikama ni jele wala je kumbila koy je kumbila nete anyeci kon da ala re ara balaka bodakan ala ka andlu magi ala ka anzon je kono ya ala ka anzon lahara ame mingi jena ya rabbi ala ko di ama ame mingi lahara ala ko fana di ama ala ka sof lay here di ama أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنى لهم الذكرى كن نمبي واجو لبوا من إبلي كوري ممبي كو بنو واجو
ko ka sɔrɔ ciden nanu ma ya dɔn alakira nali sallallahu alaihi wasallam o wasara kuma yɛrɛ kɔrɔ de ciden nali ma min ɲɛ ninnu ye kabako wɛrɛ foyi t'o ɲɛ alakira nana ninnu ma ni dalu bangene minnu ye a nan'u ma ni kabako minnu ye danganiya dama min b'u yɛrɛ yɔrɔ a ka cidenya tiɲɛtigɛli la ko n'o ma ninnu waaju ninnu bɛ waajuli bɔ min bilen kuma in bɛ kɔrɔyali de kɛ ka taa o ma alakira sallallahu alaihi wasallam ale tun y'a ɲini la'alla n'u lajarabira ni nin ko in ye u bɛna waaju u bɛna segin u kɔ yanni an ka tɛmɛ kuma khulasa ye min ye ko in kɛra kuma in tɔ bɛ ɲɛfɛ an bɛ to ka fɔ ni ɲɔgɔn ye ka taa ko in kɛra minnu ko ko dukanu in kɛra ko magankaw ka lajarabi de don a kɛra min kɛ u nana fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam tuma min na u degunna komi bani israilakaw tun bɛ taa ka segin kɛ musa yɔrɔ cogo min na u nana fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko n'i ma ala deli fasola mɔgɔw ye n'i ma wuli k'i jɔ mudarukaw ye ka ala wele u halakira dɛ u halakira foyi t'u bolo bilen ka d'a kan ko jakɔngɔ in ala ye u lajarabi ni o jakɔngɔ in min a kɛra sababu ye ka duni sera kolojalanw ma bagan kolo kɔrɔ minnu bɛ yen u ye hali kolo dun a senfɛ ya dɔn maa ti ɲininkali kɛ dumunifɛn tɔw la bilen ni kolo kɔni fɔra yɔrɔ min na maa tɛna jiri fura ɲininkali k'o la maa tɛna jiriden ɲininkali k'o la ni dundulu banna gɛrɛ bɛ kɛ mun dulu la kuma de bɛ fɔ hakilima ye n'o kɛra i b'a tɔ faamu bil isharati nabi bu yafhami ko hali kolo jalanw kolo kɔrɔ fililen u bɛ t'o ta ka na ka duncogo ɲini o la ala ye nin kuma in fɔ kuma camancɛ la ko ninnu bɛ waajulan bɔ mini bilen u bɛ waajuli bɔ mini k'a fɔ ko ninnu na se k'u yɛrɛ taasi ni kabako wɛrɛ ye k'a sɔrɔ ciden dun cir'u ma ciden cir'u ma a nan'u ma ni dalu jɛlenw a nan'u ma ni dalu bangenenw u yɛrɛ dan b'a la y'a dɔn u b'u dogo k'ale kɛra ka kira de tiɲɛtigiya sallallahu alaihi wa sallam nka n'u nana kɛnɛ kan u bɛ yɛlɛ a la u b'a kalotigiya o kɔrɔ ye ko ninnu ka kafiriya ala bɛ kɛ k'a bange ko k'a na gwɛlɛya don kabako ntanya tɛ n'o tɛ alakira cili min kɛr'u ma sallallahu alaihi wa sallam o kun kan k'u wasa أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ko waajuli bɛ yen ninnu bɛ waajuli bɔ min bilen k'a sɔrɔ ciden nanu ma min ye bangenikɛla ye a ye fɛn bɛɛ f'u ye a y'u wele ka na hɛrɛ bɛɛ ma u sɔn sira tɔɔrɔ bɛɛ ɲɛ kuma in kan ka f'u ye fɔcogo o fɔcogo la fɛn o fɛn kan ka kɛ sababu ye k'u kanda alakira ye i seko bɛɛ k'o la sallallahu alaihi wa sallam k'o bɛɛ kɔfɛ sa ninnu bɛ kanda bɔ min bilen o kuma kɔngɔ tɛna ninnu ta ɲɛ gɛlɛya t'u ta ɲɛ foyi t'a ɲɛ nin kuma in a tiɲɛtigɛra maa minnu kan olu ma sɔn koyi nin kuma in tiɲɛtigɛra maa minnu kan kafiriya kuntigiw y'a dɔn kuranɛ la i bɛ to k'a fɔ a mɛn maganka dɔw kuranɛ aya dɔw b'a k'u tɛ limaniya i mana fɛn o fɛn kɛ e bɛ tila k'a miiri minnu limaniyara dun kuma ninnu kan bɛ minnu ma olu ma limaniya koyi Abu Jahali n'a ka compagnon Walid bin al-Mughira n'a taamaɲɔgɔn façon minnu bɛ yen Asu bin Wa'il n'a ɲɔgɔnnaw ka na gwɛlɛ minnu bɛ yen ni Ala ko k'u tɛ limaniya Ala kira ka lafiya u ka ko la olu si ma limaniya a bɛɛ kafirila sara u caman fara Baduru don o kuma bɛ ɲɛfɛ ثم تولوا عنه awa ko o kɔfɛ ciden nalen k'o ma ciden min ye bangenikɛla ye a ye fɛn bɛɛ bange u ye wa a yɛrɛ ka cidenya o bange bɛ komi tile ka tileya bange bɛ cogo min na nka o bɛɛ kɔfɛ u y'u kɔ don ciden kan u y'u kɔ don a ka wele la u ma sɔn ka tugu a nɔfɛ وقالوا معلم مجنون u ye mun fɔ u ka ciden ma n'o ye alakira ko ye sallallahu alaihi wa sallam k'u ko mu'allamun majnun ko maa ladɔnniyalen de don a ka nin dɔnni
ala yoro donte koy wa werete akala naladi muallamun akalambe aladi majhuludu quraya akon gala nana du kuludi ko kaya halno luta kalamba do ngaka fode ko munazzalun ay munazzalun alayhi la kalla kafka jigina ka di ay alayre min fluida alkira ko muallimun tada muallamun alla dunya baladi muallimu di mo la dunya na muallamun radi la dunya ledu ukambe kira de ma alla dunya be muna o qur'anai ko alla dunya be du kulu ko ka yande qur'anai na yote ka fa ko jigina ka be ko min fo ko jigina ka ka bo ala yoro kon deci o denche o luti dawla majnunun ko wa ayra na sura jina de ba no de ni adama de ko ni ko ani ma to te kangelen fo ani ma to te chuko kele na majnun ado majnun were arab kana fa sababu ya fambaye jinawi ni jinaw tukura mo no feka waswasa unayla wal ma bi fenwiye ma to te femnuye ona yo ano mana majnun o kuma imbe se kataw de ko be fabe ma mena no e jinaw de ba no fe ani jinaw de be bara wal ma jinaw de tukule do ano jinaw de ba no e shayatinu jina shaytanu anu de be bara no te kira konte muallamun majnun ma ladon yelende du kolo ko kaya fa aya warawla ma dowla wi koryali ke kata ala kirayre abi doni nunu zoro ka bo mamun yoro wi koryali ke kata o ma aya dowla nga yangoni o mafo ya wi kuma min fodoro ko muallamun ko alla don yambedi ma ladon yelende du kolo ko kaya majnunun wa jineto de do de fade bala kada ka kan kuma ta adama din kuma oni kuma ngambe junma ha ni kuma ngambe junma muallamun majnun akama junma alaka dave belaf samati alay ma min sugandi ka korota dave beka على الإطلاق أفر مما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أفر مما ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك أتومك تجي ما بتاي akanuba ka ca jema betay okay do foda kaddan na lakra chilla kana bila ka tasi alkiyama sanga silima ma mi alkira kanu sallallahu alaihi wasallam ito yonzoro mashi je kanu to were te kanu were uti fere hu were def da ko bi mi ve bolo no banokta aw ti fe de hu were def gafle mo ba ala krefe o bis ano kasro una manyon zoro hali samba kile ngono una cheka cha san wakili da halsa uba to koda halsa o bis ano fe halsa ubu nidi akadine de men e kira ngonde atedda lugini bokoy sallallahu alaihi wa sallam nga o be ko fe niye o jugu kan ama an ngana neni foi kana forma min nana nayi o nenna ni kuma miye wati bena nenni du ni kuma miye dinga jugu fanani banani wa alkira ka hakelaw sallallahu alaihi wasallam ka fa alkirama sahirun majnunun muallamun majnunun sha'irun ni kuma nu parce que quand neni tekele mami wo ka fo kira ma ko fato asuma ay kuma insuma ke kelima do be ni o ta ko fo on ma bi am ke jugodi
ira boto fam nga ni may mbege ga fa ala kira de sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar khatamun nabiyyin imamul mursalin afdalu khalqillah wa ashrafuhu alayhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alay laydu taya ko mama mana soli ika shekili mbetango ka اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم katlaka fokuma ko wane rabbe ga solata alaka soli we ka hinana ka yafana ka magutuna ka daraja korota akwale beke ko shuru alkira ka kuma be sallallahu alaihi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ala ko yira beke ga shuraka ne tate kuma kan ibli ko ne tay ke walide me nga kishini nga nemani nga barka ni nga korota ni nga daraja mbega ko shuru aka we ala ka soli on vle solla tan ko mina du ko ko ka melaka we rabbe solla ala kiraka sallallahu alaihi wa sallam wa malaikatahu yusalluna abesina de ama ku solla de ku bala de ala nabi mak ya ayyuhalladhina amanu okuma awmunun liman yarasa awmunun darala katugano sallu alayhi ayruka salli aka ayruka dugo kai wa sallimu taslima aka kishi gire akoyina wani kere de koy alakira sallallahu alaihi wasallam ayo de fa para yo la du de tale ni kelenga alaka ala bitangika ni kelenga ka ala bitangika ngona tabe munu ma don lu e mi vo ma o inde de ne ko ba mi na bana ala la ka ba wal na bana alakira sallallahu alaihi wasallam o bina mi vo ala ko nye fola ma o kwanye o emu o te fuyi jurum mambo kafiriya yo a kafiriya ala mi madu ma do ta ala nenia ala kira nen ka te ne wa sallallahu alaihi wa sallam bana ko inta ala de ni ya fo ko adama de ka sabali wati bena sabal do sabali rabbena chugodo watle bena ala ko torodo wati bena torodo nimbe ga fo ala kira de sallallahu alaihi wasallam mi nana ni kunyire ni adama de daraja ko bunya illa goslima innen nima ala kira nen ka fu de medu ko ko sallallahu alaihi wasallam ngamba ala kira majamuni femuni do be video dila ala kira la ka la goshino do sigi meni koloshi o be ka solaka o be kashi akanu no fe do be ka neni ka jiya kono ite ma nyuman zoro ajugu neka nya me go kare ma nyuma ya kanu badu de kare ma sebe ya kanu badu de okay akuka dede o de abu ya ero akuka guni o de adogo ya ni ero wa ma be fon fenfe ibo mo fe ite fon fenfe ita mo fe a jando la de era be doyete ko Qur'an durusila ngana ba kalanga kadi kwa ko kadi do bisika samuru chulati cha ibwanda la sabbe ya mbla ni ko nuna te fuye jaman si ate Qur'an fe ali te Qur'an fe ite fenfe bo kalamba fe ha o emba fe ebo mu yini nga kumala ni wani Qur'an min fe mo de ba wa idha marru bil lagwi marru kirama ni kalu kandi ma bi saboro ci Qur'an na ha wala bi saboro ci wajuli kelala nga be ara peru defense ta abe dongelaw ni dongli dalaw abulu defense ta mambe dlo ibi dlo kele ka bo société la ka
dɔ bɛ dulɔ mina ka ko o dɛmɛ ko o sankɔrɔta o kɔni ye lagu de ye o e yɛrɛ y'a dɔn ko ko bɔra kodɔn kɔnɔ kodɔn de ye an ka fɛn fila an ka nana an ka dalilu ye ne ko ne ta nin ye tiɲɛ ye ka sago kari ta ka kari ko a tɛ kuma an ka dalilu jira o ye a kodɔnnama ye nka ni a bɔra dalilu ko kɔnɔ ka a ko yɛlɛma k'a kɛ ɲɔgɔn nɛni ye kana fara o kɛbaaw kan dɛ o ye lagu de ye e bɛ tɛmɛ sa de وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما i ma tɛmɛ i bɛ k'u si ye dɛ fo an ka nin yɔrɔ de faamu wa nin de fɔra alakira ye sallallahu alaihi wasallam kana k'u ko mu'allamun majnun ala dɔnniyalen de don ko wa olu kɔni ka jate la jinɛ de b'a dɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an balo silamɛya tiɲɛ ala k'an fatu limaniya datu ya rabbi alakira kanu ala k'o jidi an sukun ala k'a kanu jidi an sukun ala k'an fara a nɔfɛ tuguba tiɲɛtigiw kan fi dunya wal akhirah ya rabbi an fara mɛ ɲɔgɔn kan ni alakira tɔgɔ ye yan cogo min na sallallahu alaihi wasallam ala k'an fara ɲɔgɔn kan a ka darapo jukɔrɔ alikiyama kɛnɛ kan an kɔni ma alakira ye nin ɲɛnama ye na ya rabbi ala kana yeli k'an ma kunba ye ala k'an ɲɛ da alakira kan sallallahu alaihi wasallam alikawusara kɔji min n'o layidu taara alakira ye ya rabbi ala k'an fara o min b'aw kan ko alakira yɛrɛ de bɛ a ma denw sɛrifiw la ya rabbi ala k'an ɲɛ da alakira kan ala k'an ɲɛ da alakira kan ala k'an na fara ɲɔgɔn kan sigiyɔrɔ kelen na lahara ala k'an kɛ a mandenw ye ala k'an balo a mandenya kan ala k'an fatu o kan laban ɲuman bɛ ala bolo ya rabbi ala k'o di an ma سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك